ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ, ସେବକମାନେ, ସାଧୁମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବାହୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ନାନ୍ୟହ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ, ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଆମେ ଶରଣ ଯିବା, ଶରଣ ପଶିବା, ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବଳିଆର ଭୁଜ ସିଏ। ଆମେ ଉଦ୍ବାହୁ ହୋଇଯିବା ଏଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ ହୋଇଯିବା। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଶେଷ କଥା। ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଶରଣଦ ଅଟ, ଏ ଜୀବନ ଶ୍ରୀଚରଣେ କଲି ସମର୍ପଣ। এই যে সমর্পণ মুদ্রা আপনার দেখুম, যে কথা আলবন্দাচার্য কহিলে আরবন্দার স্তোত্রে, ন ধর্মনিষ্ঠস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত চরণারবিন্দে অকিঞ্চন অনন্য গতি শরণ্যম তৎপাদমূলম শরণম প্রপদ্যে। যেতবে লক্ষ্মী সান্তাণী আসিলে, হেরা পঞ্চমী আসিলে, বড়দাণ্ড ଦେଇକି মহাসান্তাণী আসিলে এবং আসি যেতবে পৌঁছিলে তাঁকর বন্দাপনা হেলা, দহিপটি মনহি হেলা এবং মহালক্ষ্মীঙ্কর কেতে আরত্রিক বন্দাপনা করে সারিবা পরে পতি মহাপাত্র যেতবে মা সান্তাণী ভিতরকু গলে, ভিতরকু যেতবে গলে বিমান বাহারে রখিদেইকি, সেতবেলকু কৌন হয়েছিলা না এই মণিমাঙ্কর চালিছি নীতি এবং মহাপ্রভুঙ্কর চালিছি যে নৈবেদ্য, মহাপ্রভুঙ্ক নিকটরে ভোগ লাগুଛନ୍ତି, নৈবেদ্য সমর্পিত হଉଛନ୍ତି। সেতিকি বেলে টেরা মধ্যে পড়ি যাইଛନ୍ତି, দ্বার মধ্যে আউজা হয়ে যাইଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ମା ସାନ୍ତାଣୀକୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯଦି ବା ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଣିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆଣିଲେ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମା ସାନ୍ତାଣୀକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଜର୍ଜରିତ ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ଭାବନା ସେମିତି ରହିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏକେ ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେନି, ପୁଣି ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ପୁଣି ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇଦେଲ, ଟେରା ପକାଇଦେଲ, ତାମାନେ ମୋତେ ବାରଣ କଲ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଏଇ ଅଭିମାନ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସେବକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ କଲେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗଟିଏ ଅଂଶଟିଏ ବିଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ମାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ ଆସିଲା, ଅନୁଶୋଚନା ଆସିଲା। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ମୋର ପ୍ରାଣ ସର୍ବସ୍ୱ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ହେଇ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲି। କ୍ରୋଧରେ, ଅଭିମାନରେ, ରାଗରେ, ରୁଷାରେ ମୁଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କଲି? ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ବୋଧେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା କ'ଣ କଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବା ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ଗଲେ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି ଭିତର ଦେଇକି ଗଲେ। ଯେଉଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ହେରା ମାନେ ହେରିବା ମାନେ ଦେଖିବା। ହେରିଣ ତହିଁ ସତୀ ସ୍ୱଭାବ ଦନ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଜନ ଯେ। ହେରିବା ମାନେ ଦେଖିବା, ଚାହିଁବା। ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋର ରଥକୁ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ରଥ ଟିକେ ଚାଲିଯାଉ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାସା ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରଟି, ନାସିକାର ଅଳଙ୍କାରଟି ସେଇଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଅଭିହିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମତ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ବନ୍ଦନୀୟା ମା ଜଗତଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାଦେବୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତା ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳର କିଛି ଅଂଶ, ମୈତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୀଠର କିଛି ଅଂଶ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ମାନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ରଥ ଖଳାରୁ ରଥ ଯାଇଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାକୁ, ରଥ ଚକଡ଼ାକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ରଥ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରେ କାହା ରଥ? ନା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ
दक्षिणी मोड़ जितेबाला है सुभद्रा उपर तो लक्ष्मीकर राग बेसी अच्छी कारण भौणी की आणले मत आणलेनी तेणु आप देखिए जे प्रथम दक्षिणी मोड़ जितेबाला हुए जो रथर आगे दौड़ी संयोजित होता है पछरे दौड़ी संयोजित होता है जमती आम गोटे कार नेला बेले आम टे आगू पछकू करी विभिन्न भाव में बुली बुलिकी लक्ष्यस्थल में पहुँची था सेमती विभिन्न मोड़नी काटी काटी रथ मान जा पहुँचले नाकचना द्वार एवं प्रथमे टणा होता सुभद्रांकर रथ तेरे से जहा हो देखुंत आपण मैंने मैत्री बड़दाण्ड भक्त मैंने उद्वाह होती एवं प्रभुंकर नाम संकीर्तन में प्रमत्त अच्छा तेरे जितेबाला लक्ष्मी सान्ताणीकर क्रोध टिके प्रशमित है जे जहा हो मुझाटा काम देला मु जो मोह चूर्ण नहीं जाइली प्रभु को बसीभूत करने बसीभूत तो करें किंतु विमलांकर आदेश माने मु आसिली आसवाटा जहा हो काम देला जगन्नाथ स्वामी मो प्राणेश्वर सी वर्तमान आदेश कले जे रथ को दक्षिण मोड़ कर अरे दक्षिणाभिमुखी करी रथ को लेकिन नाकचना द्वार पाखे रखिदि एवं तीन रथ एपट को मुह कले एवं आपण मैंने जानते जितेबाला आपण मैंने देखिले गतकाली बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु जितेबाला गले बलभद्र आगे आगे पलैले माँ सुभद्रा तापर गले रथरे विराजमान करी नंदीघोष रथ उपरे ये कालिया शांत कोटि कैवल्यनाथ जितेबाला जाई पहुँची गले गला बेलू ये सुंदर दुईटी लीलार स्तर उन्मोचित है गोटे थिला कौन ना माउसी माँ अर्धासनी पीठरे महाप्रभु पोड़पिठा सेवन कले पूजा पंडा सामंत सर्पामण हो रीति नैवेद्य करदे महाप्रभु प्रीत हेले एवं बलभद्र रथ पलैगला सिंहद्वार को सुभद्रा रथ चलीगला सिंहद्वार को किंतु जगन्नाथ स्वामी रथ टिके अटकीगला श्रीनगर पाखरे एवं जितेबाला माँ सान्ताणी महालक्ष्मी विभिन्न वेशभूषा मंडिता हुई मालचोल वेश हुई माँ सान्ताणी जितेबाला हांदोलार आसिले विमान बड़ू सेवक मैंने आनी पहुँचईदेले सेठी आपण मैंने जानते माँ सान्ताणीकर वंदापना है एवं तांकर दहीपटी मणही करागला माँ सान्ताणी को खुशी करने जगन्नाथंकर आज्ञा माल माँ सान्ताणी को दिगला किंतु मध्यस्थता किए गले ना आमे जहाँ को चलती विष्णु बोली कही था से गजपति महाराजा मध्यस्थता कले कारण लक्ष्मी नारायण भितर वर्तमान गोटे कलिगोल सृष्टि हो जाए मानसिक स्तर में माँ सान्ताणी रागी जाइछंती अभिमान करिछंती रथ को विभंग करिकी खंडे रथ काठ भांगी देकी आसिछंती तेणु महालक्ष्मी को संतुष्ट करने जगन्नाथ खाली रथ दक्षिण मोड़ कर बोली व्यवस्था कले ता नुह अधिकंतु गजपति माध्यम आद्य सेवकों माध्यम मध्यस्थी माध्यम जगन्नाथ स्वामी एक अभिनव उपाय रचना कले एवं सेठी कौन है ना गजपति महाराज हाथ में माँ सान्ताणी को धरिले एवं माँ सान्ताणी दृष्टि ठीक रहिला तांका सम्मुख भागरे किए विराजमान करुले ना ये जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथंकर दृष्टि माँ दृष्टि जेते चारिचक्षुर मिलन सेठी हैला किंतु माँ सान्ताणी अभिमान कमिबा परी जनागला ना सत जमती जगन्नाथ स्वामी कहले प्रिय तमें कहीं क्रोध प्रकाश करिच अभिमान रे जर्जरिता है अछ ये राग रुषापण तो भल नुहे तुमको शोभा पाऊनी किंतु लक्ष्मीनारायण भेट ये है लक्ष्मी सान्ताणी क्रोध चारणा कमी जाइथिला दक्षिण मोड़ जिते है रथ एवं आउरी टिके चारणा कमीगला टिके कमीगला लक्ष्मीनारायण भेट हो गला माँ सान्ताणी जो हांदोलार आसीथिले से हांदोला गोटे थर रथ को जगन्नाथ रथ को चतुर्दिगे परिक्रमा थरे कले परिक्रमा करने महाप्रभुंर श्रीअंगर आज्ञामाल निजे धारण करी लक्ष्मी सान्ताणी फेरी गले चाहाणी मंडपरू आसीथिले एवं चाहाणी मंडप को गले निज आस्थान को सी चलीगले माँ सान्ताणी जो अभिमान से अभिमान को दूर करने मुझे कहानी एपर्यंत कहबार उद्देश्य होची हे भक्तजन माने हे ओटीभीर प्रिय दर्शक माने श्रद्धालु माने श्रोता माने भक्त माने माँ माने आपण मैंने टिके ध्यान देवे ये महाप्रभु एमती नाटुआ महाप्रभु एमती लीला प्रिय सी तांकर प्रियांकु संतुष्ट करने तांकर प्रियतमा पत्नींकर तृप्ति विधान करने गोटे अभिनव उपाय रचना कले कौन से उपायटी जहाँ आपण मैंने आज देखुंत ये जो सुनावेशर आयोजन सी कले सी निजे प्रेरणा जदि दे न था बड़ तड़ू सेवक कौन कही था कपिलेन्द्र देव महाराज ना कपिलेन्द्र देव को जब प्रेरणा दे न था ये बेसर कौन आयोजन होता
ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।